بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میتھس کی کلاس کے ساتھ آج آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں ٹیکس محصول اور ٹیکس کی ٹائپس پڑھائیں گے کہ ڈائریکٹ ٹیکس کیا ہے، انڈائریکٹ ٹیکس کیا ہے۔ ڈائریکٹ ٹیکس میں پھر مزید ان کی کتنی ٹائپس ہیں۔ ڈائریکٹ ٹیکس میں ہم انکم ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس پڑھتے ہیں، اور انڈائریکٹ ٹیکس میں ہم جی ایس ٹی، جنرل سیلز ٹیکس، جی ایس ٹی اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس جسے وی اے ٹی بھی کہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ ان میں فرق کیا ہے، ان کو معلوم کیسے کرتے ہیں، ان کے فارمولے کیا ہیں، یہ تمام آج آپ کو بتائیں گے اسی کلاس کے اندر۔ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس از این اماؤنٹ دیٹ گورنمنٹ امپوز آن پبلک ٹو گیو فیسلٹیز لائک ایجوکیشن، ہیلتھ، سیکورٹی، جسٹس، روڈز، الیکٹریسٹی ایٹسٹرا۔ ٹیکس محصول وہ رقم ہے جو حکومت عوام سے لیتی ہے تاکہ انہیں تعلیم، صحت، حفاظت، انصاف، سڑکیں اور بجلی وغیرہ جیسی سہولیات دے دیں۔ کہ کاروبار حکومت چلانے کے لیے گورنمنٹ جتنا اپنا کام کرتے ہیں، ملک کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کے لیے وہ ٹیکس لیتی ہے۔ یہ گورنمنٹ کے جتنے بھی کاروبار حکومت ہے چلتا ہے، یہ ٹیکس کے اوپر چلتا ہے۔ In Pakistan, Federal Board of Revenue FBR is responsible for tax collection۔ پاکستان کے اندر ایف بی آر ٹیکس کو جمع کرنے کی ذمہ دار ہے۔ ٹائپس آف ٹیکسز، ہمارے پاس ٹیکس کی دو اقسام ہیں، ایک ہے ڈائریکٹ ٹیکس اور دوسری ہے انڈائریکٹ ٹیکس۔ ڈائریکٹ ٹیکس کو ہم کہتے ہیں براہ راست ٹیکس یا بلا واسطہ ٹیکس، اور انڈائریکٹ ٹیکس کو ہم کہتے ہیں غیر براہ راست ٹیکس یا بالواسطہ ٹیکس۔ ڈائریکٹ ٹیکس کے اندر ہمارے پاس ہے انکم ٹیکس جسے آمدنی ٹیکس کہا جاتا ہے، اور پراپرٹی ٹیکس، جائیداد کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے پراپرٹی ٹیکس۔ اور انڈائریکٹ ٹیکس میں ہمارے پاس ہے جنرل سیلز ٹیکس، جی ایس ٹی اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس، وی اے ٹی۔ ڈائریکٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ ٹیکس از ڈائریکٹلی پیڈ ٹو گورنمنٹ آن انکم اور پراپرٹی۔ براہ راست ٹیکس، بلا واسطہ ٹیکس گورنمنٹ کو براہ راست آمدنی یا جائیداد پر ادا کیا جاتا ہے، یعنی ایک لیمٹ مقرر کی جاتی ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو صاحب حیثیت ہے، جن کے پاس اتنی آمدنی ہے، اتنی جائیداد ہے جو ٹیکسیبل ہے، تو اس پہ ٹیکس ہوتا ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکس کیا ہے؟ جو غیر براہ راست یا بالواسطہ ٹیکس ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکس charge on goods and services on commodities, GST and VAT are good examples of it۔ غیر براہ راست ٹیکس، بالواسطہ ٹیکس جو ہے وہ اشیاء خورد و نوش، اشیاء ضرورت اور خدمات، سہولیات، ضروریات پر ہوتا ہے، جیسا کہ جنرل سیلز ٹیکس اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس اس کی مثالیں ہیں۔ ڈائریکٹ ٹیکس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے انکم ٹیکس۔ انکم ٹیکس از imposed on income of individual exceeding certain limit that is present minimum income slab is ₹600,000 6 lakh per year۔ آمدنی ٹیکس افراد کی ایک مخصوص طے شدہ سالانہ آمدنی سے اضافے پر لیا جاتا ہے۔ انکم ٹیکس ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے ان کی آمدنی کے کوئی بھی ذرائع ہے، تنخواہ ہے، کاروبار ہے، سروسز دے رہے ہیں، پروڈکشن کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، کوئی سا بھی پیشہ اختیار کیا ہوا ہے، لیکن اگر انہوں نے ان کی آمدنی ایک مخصوص لیمٹ ہے، ایک سلیب ہے، وہ سلیب کیا ہے؟ پاکستان کے اندر فی الحال 6 لاکھ ہے۔ اگر کسی کی سالانہ آمدنی 6 لاکھ سے زیادہ ہے تو وہ جو زیادہ اماؤنٹ ہے، 6 لاکھ کی لیمٹ کراس کرنے پہ اس کے اوپر وہ ٹیکس ہے، وہ قابل ٹیکس آمدنی ہے۔ جو موجودہ سلیبز ہیں وہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں، یہ موجودہ سلیبز ہیں کہ اگر ان کی لیمٹ کہاں سے کہاں تک ہو، یعنی پہلی جو ہے وہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ ہے، پھر 12 لاکھ سے 24 لاکھ ہے، اس طرح یہ آپ کی ڈیٹیل دیں، اور ان کے مختلف ریٹ ہیں۔ 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک جو انکم ہے ان کے اوپر 2.5% ہے، اور آگے جو ہیں ان کے اوپر کچھ فکس اماؤنٹ ہوتا ہے، اور پھر پرسنٹیج ہے۔ جیسے جیسے آمدن بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ٹیکس کی ریٹ بھی، شرح بھی بڑھتی جاتی ہے۔ انکم ٹیکس اگر آ جائے آپ کے پاس تو ہم کیسے اس کو معلوم کرتے ہیں؟ دیکھیں، احمد ارنز 80,000 rupees per month، کیلکولیٹ دا انکم ٹیکس۔ احمد کی ماہانہ آمدنی 80,000 روپے ہے، اس کا آمدنی ٹیکس معلوم کرے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ 1 month انکم، اس کی ماہانہ آمدنی کتنی ہے؟ 80,000 روپے۔ پھر ہم 12 month ایئرلی، سالانہ نکالنی ہے، تو سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں۔ 12 month اینول انکم کیا نکالیں گے؟ اس کو 80,000 کے ساتھ جو اس کی ماہانہ آمدنی ہے ضرب دیں گے، ملٹیپلائی کریں گے، اس کو ہم نے 12 سے ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس جواب آیا 9,60,000۔ اس کا مطلب ہے اس کی آمدنی 9,60,000 روپے سالانہ ہے۔ اب اس میں ایگزمپٹڈ مستثنی رقم کتنی ہے، یعنی کہ جو لیمٹ دی گئی وہ کم سے کم کیا ہے؟ وہ 6 lakhs ہے، 600,000 ہے، 6 لاکھ ہے۔
6 लाख मुस्तस्ना रकम है। और इनकम टैक्स की शरह क्या है, तो ये स्लैब 1 में आ रहा है, इसकी शरह क्या है 2.5%। अब हमें निकालनी है टैक्सेबल इनकम, यानी काबिल टैक्स आमदन कितनी है। तो ये क्या होती है, ग्रास इनकम माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट। अब हमने वैल्यूज पुट की, ग्रास इनकम हमारे पास कितनी थी 9,60,000, उसमें से नफी क्या एग्जम्प्टेड अमाउंट कितना है 6 लाख। तो हमारे पास बाकी टैक्सेबल जो इनकम बच जाएगी वो बच जाएगी 360,000, 3,60,000 रुपए। अब हमने इसके ऊपर इनकम टैक्स का फार्मूला लगाना है। इनकम टैक्स का फार्मूला क्या है, इनकम टैक्स इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय रेट परसेंटेज डिवाइड बाय 100, यानी जो रेट परसेंटेज होगी उसको 100 पे, वैसे परसेंटेज को 100 पे ही डिवाइड करना होता है, आपकी आसानी के लिए मैंने उसको क्लियर कर दिया। रेट परसेंटेज जितना है उसको 100 पे तकसीम कर देंगे। तो वैल्यूज पुट करेंगे, टैक्सेबल इनकम कितनी है 3,60,000, और मल्टीप्लाई उसे करेंगे हम 2.5000 बटा 100 से। देखें नेक्स्ट पे देखें 3,60,000 है और हमारे पास 2.5 है। 2.5 को हम इशारा ख़त्म करेंगे, जब हमने इस डेसिमल ख़त्म करना होता है तो ये 2.5 है, इसके नीचे 10 आ जाएगा। आप इसको नीचे 1000 इकट्ठा भी लिख सकते हैं और अलग-अलग भी लिख सकते हैं। तो 2 सिफर के साथ 2 सिफर गई, 1 सिफर के साथ 1 सिफर, 3 सिफर इसकी कट गई, बाकी बचा 360। तो 360 ज़रब 25 बच गया। इसको जब ज़रब करेंगे तो हमारे पास इनकम टैक्स आएगा 9,000। इट्स मीन अगर एक आदमी 9,60,000 रुपए कमा रहा है साल में तो उसे 9,000 रुपए सालाना टैक्स देना है। सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है, प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट जायदाद के ऊपर लगाती है, और ये जायदाद की जो कीमत है और टैक्स की जो रेट है ये लोकेशन टू लोकेशन होता है, जगह से जगह होता है। यानी कि देहात में जायदाद की प्रॉपर्टी की कीमत कम होती है, फिर टाउन में ज़्यादा है, इस तरह बड़े शहरों में ज़्यादा है। तो ये लोकेशन पे मुनहसर है, ये उन पे लगाई जाती है, जैसा कि घर है, प्लाट है, दुकान है, प्लाट ज़मीन दुकान वगैरह, इन पर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। ये तय हुकूमत ही करती है। इसके हमारे पास एक एग्जांपल है कि अहमद ओन्स अ हाउस ऑफ वर्थ ऑफ ₹4,500,000, यानी 45 लाख का अहमद के घर की मालिक 45 लाख है, जिसकी शरह 4.5% की शरह से प्रॉपर्टी टैक्स है। तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करना है। सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ हाउस लिखेंगे, यानी घर की जो वैल्यू है, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो लिखेंगे, वो 45 लाख है। उसके बाद उसका रेट लिखेंगे, रेट ऑफ टैक्स शरह क्या है, वो 4.5% है। फिर हमने प्रॉपर्टी टैक्स का फार्मूला लगाना है। प्रॉपर्टी टैक्स का फार्मूला वही वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट परसेंटेज डिवाइड बाय 100। अब वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यू 45 लाख है, ज़रा रेट परसेंटेज हमारे पास 4.5 है, डिवाइड बाय 100 है, 4.5 है, इशारे को ख़त्म करेंगे तो 4.5 के नीचे 10 आ जाएगा। अब हमने इसको कट करना है, कट हो सकती 2 सिफर के साथ 2 सिफर गई, 1 सिफर के साथ 1 सिफर गई, बाकी हमारे पास बच जाएगा 4500 ज़रब 45। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सालाना प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 2,02,500 रुपये आएगा। इस तरीके से आपको प्रॉपर्टी टैक्स का कोई भी सवाल आ जाए तो आप हल कर सकते हैं। आगे हमारे पास जनरल सेल्स टैक्स है। जनरल सेल्स टैक्स क्या है, ये जनरल सेल्स टैक्स एक्स्ट्रा अमाउंट होती है जो ओरिजिनल प्राइस से, जो असली किसी आइटम की प्राइस है उससे इजाफी आपको देनी पड़ती है, और ये कस्टमर ने, खरीदने वाले ने पे करनी होती है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ लेते हैं, साबुन लेते हैं, ऑयल लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, आप उस पर देखते हैं लिखा होता है प्राइस इतनी है, फ़र्ज़ करें प्राइस लिखा होता है 150 प्लस GST 30 रुपीज़, तो टोटल प्राइस 180 है जो कि कस्टमर को पे करनी पड़ती है। पाकिस्तान के अंदर आम तौर पर जनरली जो है ये 17% GST है। सवाल है, अगर वो कहते हैं कि द प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल is ₹110,000 फाइंड GST ऑन द रेट ऑफ 17%। अगर मोटरसाइकिल की कीमत 1,10,000 रुपये है तो जबकि जनरल सेल्स टैक्स 17% GST मालूम करें, यानी अगर 1,10,000 रुपये की आपको मोटरसाइकिल मिल रही है तो आप बताएं कि इसमें जनरल सेल टैक्स कितना होगा। तो प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल की कीमत क्या है 1,10,000 रुपये, और जनरल सेल्स टैक्स की शरह क्या है 17%। जनरल सेल्स टैक्स GST का फार्मूला लगाएंगे, प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट परसेंटेज डिवाइड बाय 100। यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, प्राइस कितनी 1,10,000 मल्टीप्लाई 17/100, सिर्फ 2 सिफर के साथ 2 सिफर गई, बाकी हमारे पास बच गया 1100 ज़रब 17। इसको जब 17 से ज़रब देंगे, 17 सिफर सिफर 17 सिफर सिफर 17 हुकुम 17, 7 हासिल 1 17 हुकुम 17 17 और 1 18, तो 18,700 रुपये। उसके बाद जनरल सेल टैक्स GST है, यानी कि 1,10,000 की मोटरसाइकिल पे आपने 18,700 GST भरा है।
हमारे पास है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? ये एक इंक्रीज प्राइस होती है किसी भी आइटम के ऊपर, उसकी प्रोडक्शन में या उसके म्यार में, उसकी सर्विसेज में जो इजाफा किया जाता है वो कस्टमर ने पे करना होता है। आम तौर पर पाकिस्तान के अंदर जीएसटी और वीएटी एक जैसे हैं, वैल्यू एक जैसे हैं, लेकिन कहीं कहीं फ़र्क होता है। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है, अगर हमारे पास एक सवाल आ जाएगा, द प्राइस ऑफ ए पैकेट ऑफ केक इज ₹175, फाइंड वीएटी एट द रेट ऑफ 17%। अगर एक केक एक पैकेट की कीमत ₹175 है और उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स 17% है, तो मालूम करें। तो प्राइस आप पहले हम प्राइस लिखेंगे, उसकी पैकेट की प्राइस क्या है, कीमत क्या है, वो 175 है। फिर रेट लिखेंगे, रेट क्या है, 17% है। लेकिन ये रेट चेंज हो सकते हैं, जब भी चेंज हो आपने वही लिखना है। उसके बाद उसका फार्मूला लिखेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स वीएटी इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट परसेंटेज डिवाइड बाय 100। वैल्यूज पुट करेंगे, 175 प्राइस है, ज़रब 17/100। देखें अब इसको आपने कट नहीं करते तो आप इसको ज़रब कर लें। 175 को 17 से ज़रब करेंगे तो आपका जवाब आएगा 2975 रुपये, 2975/100। जब इसको हम 100 को हमने ख़त्म करना तो उसको डेसिमल में चेंज कर देंगे। देखिए नीचे 100 है तो 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल इशारे आएगा, तो 29.75 29,075 रुपये वैल्यू एडेड टैक्स होगा। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। टैक्स फिर भी कहीं कोई समझ नहीं, वीडियो को पीछे करके दोबारा देखना है, गौर से समझना है, क्योंकि ये अहम कंसेप्ट है। आपकी आने वाली एक्सरसाइज इसके ऊपर हैं। जब भी कभी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी टैक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसी तरीके से टैक्स को कैलकुलेट कर लेना है कि मुझे आया इस पर टैक्स कितना देना पड़ रहा है। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।